سلام تعنا فقري باب زلخم ويبصحكم كبرات فتوات تخاتلتي تግራይ سر ميديا زينات ساعات انه بفلما ارست زينا اب اقول عبي ميدياتات شفان زيرخبا سلماو سلفي تخايدوم دكتور دبرصيون زورحو كونفرنس حدنا دياسبورا تግራይ تخايدوم أب حانت تقراويت نستيز بصح بدل مزرارب خوينوم فتحي كتركب دما صاوعيت قريبوم حدوش قبر سلاسي قبعاتو بدقامي أب تحت قيدي وعيلوم إيرترا نايسب هيوت زطف حادقا أقاتيبوم ملومي نايجو من كالوت نزيناتات حزنا لنا لايك بوارك الجمهور بخور تحتنا حديثنا نبتي فلا ما يزينا كنسقرم تمالي عصاتا شدشة كم تخلتشن عصا شمانتنا متمرتها بوردا خلتو لعلو تقابيات صعدان عالم ناي تقاومو سلفي وعيلو سلما وسلفي حتى هزبت قابيات صعدان على وردا خلتو لعلو زمولكو تاكال قلطوف مفتحي كقبرلو زحاتت يوم هزب زي امنالون زي تقبلون زخون يخون سراح تقبل نتيبولون دماء تواهيلوم ፖለቲከኛታት ትግራይ ሽግር ፈጠርቲና ተባሃሉ ካብ ትግራይ እንትባረሩ እቲ ሽግር ግን ኣብ ትግራዩ ተሪፉ ተባሂሉ ሽግር ትግራይ ተሪፉ ቀጽሉ በተሳዓን ሰለሰን ናይ ትግራይ ሽግር በዓል ጻድቃንዮም ተባሂሎም ተወቂዕም ከይዶም ትሽግር ትግራይ ተሪፉ በዓል ጌታቸው ረዳ ተወቂዖም መሬት ሸይጥዩ ተፈናቀት ተመልሰይ ከአለን ስራሕ ክሰርሕ ከአለን ይሉ ልዕሉ ኮር ብስርዓት ጎምጊሙ ወቂዕዎ تشجر نيو تقرأي تفنقلت تملص سلازي تشجر من يقول كم من صارون حاجة خفتة الله مالتي تشجر إتاح قوج الله حاول تزلو إيو أظن إنه وانا عكفات مرحم خيف التر خوينا مزمات زلو مستي سرعات زلقو مسؤول استفترو مسؤول كماتو القرصو عمرار حسراويتون الله نتلوتي انت ايزولو ايكونن تخكل ديو ايكونن لم تحسو صرنا تلعلو بأندو ناي قطبا ناي مهور ناي بهلي خبر زهانة حناقي مخنياتات نيو او تقرأي هذه زحاشة لوتي زحاشة مراحي أو أنت عاوز قانا تذكرك مسألة خير كابناي حساب استنتونس دلوا تي ناي سكولار ناي مهور حيلي بدن بتتنتونو أرصحزو تماغوتو قطعون وصل قبوا أزداري لا يدحل برترات الرحية أن مولز نارا كاو تقراي وصائية زيول مهور وزحتو تي زحاشة كونفورت زون دلوا في اللي وي حد خلتك زي تزارو سامع النسئة لقرفة وي خعان هاي وعلو مشت حلو يزنبر كونفرنس حد دياسبورا تግራይ ተኻይዱም ኣብቲ ብካውንስል ዲፕሎማቲክ ኣድቮኬሲ ዲያስፖራ ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ተጸውዐ ኮንፈረንስ ሓድነትን ምክክርን ዲያስፖራ ትግራይ ኣቦምበር ውድብ ሕወሓትን መተሓባበሪ ዲፕሎማቲክ ኣድቮኬሽን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምውን ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣምባሳደር ውህድ በላይን ካብ ሕወሓት ኣባዲ ገብረ ስላሴን ኣብ ዝተረኸበሉ ከም ዝተኻየደ ተፈሊጦም ኣብ ናይ ዞም ኣኼባ ዝተመረጹ ዲያስፖራ ዝተሳተፉ እንትኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ መብርሂ ሂቡሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝነጥፉን ንተነሓንሕቲ ውድባትን ሓዊሱ ስጉምቲ ክውሰድ ዶኩመንት እናተዳለወ ከም ዘሎን ናብ ተግባር ከኣቱ ኢሉ በተወሰኸ ድማ ጉዳይ መረፃ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ሓሳብ ትግራይ ናብቲ ዝበሃል ዘሎ መረፃ ሱቂላ ኣይተኣቱን ናይ ባዕል ናይና ክንገብር ክብል ተሰሚዕሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓበሬታ እዚ ካብቲ ኣብቲ ዙም ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣካላት ዝረኸብናዮ እዩ ካብ ፖለቲካ መርሓኩ ኣነ እንደው ሂትለር ኮ ማለት ፊ ኮይ
ህዝቢ ክዋለድ ክፀንት ክበርስ ገይሩ መጨረሻ ባዕለት ፊ ኮይ ክብር ስለነበሩ ህዝቡ ማለት እዩ እሱ ግበሬ ኣይኮነልካ ኣለኹ ግን ተናተ ዝኩሉ መከራ ህዝብን ብርስት ነፂሕካ ግን ንእሽተይ ደርሆ እኳ ልጠፍአኩም ዘይመስለኩም ፅንሕኒ ክኳል ትብሉ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ድንግፅ እየ ዋት ሄል ዚስ እና እዚ ሓደ ርእቶይ ሓደ ሕቶ እውን ሕቶታ እዩ ሓደ ብምንታይ መንክዕ እዩ ሓድነት ክርከብ ስልካ ብጭርሖ ሕዚ 6-5 ነገራት ተፀዊዕኻ ብሄራዊ ረብሓታት ኢልካ ጭርሖታት ተፀዊዕካ ኣለኻ ሓድነት ትግራይ ግዛታዊ ሓድነት ነገር እዚ ግን ናይ ውሽጣዊ ሓድነትና ንፈጥሮ እዩ እዚ ከዓ ሓድነትካ ሰባት በብዋኑ ፀላት ብምፍጣር ሰባት ብምፍራጅ ሓይሊ ትግራይ ብምፍታን ኣይኮነን ሕዚ ትገብርዎ ኣለኹ መድረኻት ሙሉ ሓይሊ ትግራይ ልብትን እምበር ልእክብ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ህዝቢ እዚ ከም ህዝቢ ከም ዓዲ ከይተጥፉና ከይተብርሱና ይሰግእ ኣብ መንጎ ህዝብን ሰራዊትን ዘሎ ዝምድና ብዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ተኻይዱ ተወከልቲ ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ወረዳ ታሕተይ ኣድያቦ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብን ብልዕሊ 248,000 ቅርሺ 4 ኣውዕርን 1 ኩንታል ሽጉርትን ካልኦት ኣስቤዛን ሒዞም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለዎ ንምግላጽ ዝዓለመ መድረኽ ተሳሊጡ ኣብ ሓንቲ ትግራወይቲ መንእሰይ ዝበፅሐ በደል መዘራረቡ ኮይኑ ፍላይ ድማ ብዛዕባ ስቃይ ደቂ ኣንስትዮ ከብክዕ ንቃለሲና ዝብላ ማሕበራት ኩሉ ሕብረተሰብን እዚ ሓበሬታ ናብ ሕጊ ክበፅሕ ንክገብር ፃውዒት ቀሪቦም እናምስገሩ ንሳቶም ንሱ እውን ይወርድ ይሓርሰሎም ገለ በቃ ሰብ የብሎም ንሳቶም ዓበይቶም ተምቤተሰብ ከይዲ ሓርሰሎም ዓፂዶ ኺዱ እኽሎም ይረክቦ በቃ ይኾንና ኣለና ወልሰሙን ብዙሕ ሰየበልዎን በቃ ሃም ወደም እምሪኦም ካብና ኣይ ዘቕርቡ ነው ዘቕርቡ ነይሩ ኣባል ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይና ተመሪፃ ዝነበረት ፕሮፌሰር ፀጋ ብርሃነ ብናፅነት ሚድያታት ትግራይ ዝቐኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ኢላ ንሓደ ንክልተ እኮ ይነበረ ስለዚ ከምቲ ማለት ኢለ ክርኢ አይደልን ግን ድማ ሓንፋሽ ዝኾነ ታሪኽ ዋፅእ ክፃወት አይደልን كنرداد عايز جبنا بقى زيسي عجب أي بحالن أي نقبله زين عز تي بي إس أكله لعلي تي بي إس نعمنتكم هم زي سجون تخطوسي ويبرا خشوا بزحات سواهم صار لهم بزحات لو ما زخنا تيك تاك جالري أي اللي هو معت إرتراوان زخنا يقولوا كم زي سو إرتراهم مع عزيز غصت كم هيك أمز الدمامس أو زكفل خوينا مسنن وينهم نعتذروا وجال الزول مالتينا لازم هترخزي مخل كان مال تكراوي مقتال مالتينا بزلاقنتس تግራይ ከይህልዋ ምግባር ምክንያቱ بخالي ክትበልዕ بخالي ዝማዕበለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወዲሰብ ዘላቕ ዝኾነ ህልውና ከረጋግ ዝኽእል ርእሲ እዩ ሕዚ ርእሲ ተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ክልዑ እንድሕር ኮይኑ ዝመጠቐ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ተዓጻጻፊት እንድሕር ኮይንኪ ፈጣሪት እንድሕር ኮይንኪ መሃዚት እንድሕር ኮይንኪ ዘይትወፅዮ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ بدحريخن زموس بزحات ولدوتات كما يكوصو خم زلوهم وني حبيك تقدنوت اون نتنحز زلو ነገር ማለት ማፕራ ኤጃዝ ብዝብል ዝጽውዑ ፍሉጥ ደቡብ አፍሪካዊ ናይ ሙዚቃ ጥምረት ኣብ አዲስ አበባ ተጨዊና ሓገዝ ገወልና ክብሉ ተሰሚዖም ካብቶም ናይ ሙዚቃ አባላት ሓደ ኣብ አዲስ አበባ ከባቢ ቦሌ መድኃኔዓለም ኣብ ልዕሊኡ ሓያል መጉዳእቲ በፂሕዎ ዘርኢ ፎቶ ለጢፉሎም ኤርትራውያን በዲሎምና በዲልና የምዝብል አጀንዳና ይኮነን ኢሉ አረጋይ ገብረ ክርስቶስ ግጥምት ዘይኮይና ጌታቸው ሞጽ ዘመሐድራ ጻርቃር ሞጽ ዘመሐድራ ፍጹም የለም ምስ ኤርትራውያን በዲልኩምና ዶ በዲልና ዮም ዶ ክንዴ በዲልና ዮም ክንዴ በዲሎምና አጀንዳ ይኮነን ኢትዮጵያ ንዓና ብዝኾነ መንገዲ ኸውርዎ ዘይኽእል ጸገም ዘብጽሐት ዓብይያ 4 جنرال ጻርቃንስ ትግርኛ ተዛራቢ ጸረ ህዝብ ትግራይ እዩ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ካብ ዝተፈጸመ ናይ ጾታዊ ጥቃት እቲ ዝበዝሐ ልዕሊ 50% ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ተፈጺሙ ዞ ሪፖርት ዝኸመ ይኻሪኻዮ ኣነ ዝተጋገየ እዩ ብሎ 27 ዓመት ንዘርፍ ነርና ክብል ጌታቸው ረዳን ህዝብ ትግራይ ኩንግሎ ንመርሕነት ይህወደግ ኩንግል ንመርሕነት ህወሓት ኩንግል ንተጋሩ ኩንግል ትማል አዛብ ዝተዋህናሉ አውሮፕላን ሰሪቆም ዝተዋህናሉ መርከብ ሰሪቆም ዝተዋህናሉ ዘይ ወንጌልና ዘይ ዋዓልናዮ ዘይ ጥፋአትና ካብኩም ዚ ልኽዛረብሲ ታ ትግራዋይነቱ ሓልዩ ታ ስልጣን ሓዲጎ መቐለ ከፊሉ ምስ ቤተሰቡ ዝነብር ነይሩ
ኣይትምረፅን ነይራ ብጾታዊ ዓመፅን ሓደ ዓመት ተፈሪዱ ድሕሪ 2 ወርሒ ማእሰርቲ ብዕለተ ዓርቢ ብጌጋ ተፈቲሑ ፀንሐ ኢትዮጵያዊ ሓዱሽ ገብረ ስላሴ ቅብኣቱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ሰሜን ለንደን ፊንስቡሪ ፓርክ ሎሚ ተታሒዘሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣቶ ፖሊስ ሜትሮፖሊታን ድማ ኣፍሊጦም ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ መስመር ባራንቱ አንቶረም بعرب 24 ጥቅምቲ አቆጣጠር ፈረንጂ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ዓባይ መኪና 8 ሰባት ክሞቱን ከለው ካልኦት 13 ከም ዝተጎዱን ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዒኖት ከም ዝወረደን ተፈሊጦም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሊብያ አቡ ሰላም ዝተባሃለ ቦታ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ተረኺቦም እቲ መንግስትን ምምሕዳር ተኸባብን ዘይፈልጥዎ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ኣብታ ከተማ ዘጋጠመ ጎንፂ ከም ዝተረኸበዩ ዝተሓበረ እዚ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ዘስካሕክሕ ስቃያትን ሞትን ጽዩፍ ተግባራትን ከም ዝተፈጸመ ድማ ተረጋጊጽሎም ካበገለ ስደተኛታት ብዝወፀ ሓበሬታ ኣብዛ ቤት ማእሰርቲ ነቶም እስራት ናውቲ ኣካላቶም ዕዳጋ የውፅዎ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ኩናት ኣጉ ሰላም ድማ ኣብቲ ቦታ ኣብ ፍሪጅ ተቐሚጦም ከም ዝተረኸበ ድማ ተረጋጊጹሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ